চিনি মিডিয়া রকম তিনি 14 তারিখ তিনি টাকরজলা ব্লক কমিটি টিপ্রামথা YTF TWF मिली जों गासैबो खादमा मिছিল हायके प्रटेस्ट रैली जों दिनै खायजाका नरक जतन शिव थांनाय 11 तारिखआव ओमपी नगराव जिनि टिप्रामथानि उपर एरें एरें एलिगेशन तुबुय दिनै पुलिस टर्चारिं खायमानि नक नुखना जों थांनाय 11 तारिखआव जिनि जे आम जनता जिनि जे पाब्लिक थानि पुलिस रनि जे आक्रमण अबनो जों दिनै बिक्षोभ मिছিল खायो जे टिप्रामथा कुनो दिनफानो जों महाय जों तामो जों कुन दिनफान जों सहयोग खायमिया जे टिप्रासानि ऊपर आक्रमण जों कुन सहयोग खायनानि कगिया आउन बगेन तिनिनो अ मेन बिक्षोभ मिছিল नक नुखना पुलिस प्रशासन एमन भाबे जे तामने बनो बुफे ताफरे सप्रे खायखा इभेन पाब्लिकनि थानि नग नग हाबुय बरंनो बुखा फिकुं फातिनि बुखा अमुक किन्तु जों तिनते सहयोग खायनानि ताय कक इंलिया तामनि बगै आं तिनि कासे कक सानामु सुंगो जे बर्तमान सरकार बीजेपी सरकारनि अब इंगित जे टिप्रामथानो उस्कायै विजय मिशननि मुंगै उस्कायै केस होनानै একটা पलिसि जे अहंकारी नेत्री आं 3 नम्बर सानामु सुंगो अ अहंकारी नेत्री न जतन सिनिवो बतामसा खरचा फियक जागला जतन केस जागनाय अरन जों साइमानो बिनि अहंकार तिनि अ टिप्रासान बगै बोसोर गाहामि आङै दं जों सानामु सुंगो ए अहंकार ताय बिसि दिन तिकिया आं सानामु सुंगो मात्र 32 ता दुई सरकार फाइ दङ बर अ 32 ता बपर जानो 29 टाका न 25 टाका न साइमांगला अमति अहंकार तांदे যদি নি অহংকার আসং তংকাংকাই এই বিশ্বজিৎ দেববর্মন তিনি পুলিশ বুথারি মারিয়াগুলো অমনি ইসি ইনভেস্টিগেশন খাইদি এই মাদক কামিও তিনি বুইনি একদম বসকাং গুলি খাইজাকা তিনি ইনোসেন্ট বরন তিনি গুলি নাকা অমনি তিনি প্রতিবাদ ছান্দি জাস্টিস जों सानो তিনি नों कंग्रेस सादि তিনি মকা সাইমাংলা निजि अहंकार एङै सुदो टिप्रासा चिमेन बुलाय तकलाय खाइरिवय टिप्रासा चिमेन थंरिवय केस लिरिवय একটা जों तामने बनो फासिनायनि बगै उत्तेजना उत्तेजित खायनायनि बगै একটা षড়যন্ত্র चलि दं आन बगै आं जिनि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण खाइसावो अमदाकि दाकति जिनि जे टिप्रामथानि ऊपर जे केस खाइ जे बायबो अन्याय खाइ दङ अब जदि बन्द खायंगांगे जों कुनो टिप्रामथा आसुगै दंला सारा टिप्रा गरजे जों अमनि बिरुद्धे जों आन्दोलन खायनाय जों ताइ सहयोग खायमालिया जों ए बीजेपी नि सावन साव सरकारना साव ए वर्तमान सरकारना साव म बन्द खाइदि हायके टिप्रामथा कुनो आसुगै दंला जों अ तागरजला तिआमसे हयतो जों तिनि सावर अब ओमपी नगरनि खरसा बुजांनाय थानि खरसा केस जांनाय उक्लग जों बासाव टिप्रासा सारा 12-13 लाख बरक दंगो अब तिनि जों प्रमाण खाइरो अरन हयते अब कुनिनो जों उल्टां सरगलाक आं ओमपेंके जों कुनो टिप्रामथा आसुगै दंला सारा टिप्रा गरजे जों अमनि बिरुद्धे जों आन्दोलन खायनाय जों ताइ सहयोग खायमालिया जों ए बीजेपी नि सावन साव सरकारना साव ए वर्तमान सरकारना साव म बन्द खाइदि हायके टिप्रामथा कुनो आसुगै दंला जों अ तागरजला तिआमसे हयतो जों तिनि सावर अब ओमपी नगरनि खरसा बुजांनाय थानि खरसा केस जांनाय उक्लग जों बासाव टिप्रासा सारा 12-13 लाख बरक दंगो अब तिनि जों प्रमाण खाइरो अरन हयते अब कुनिनो जों उल्टां सरगलाक आं ओमपी नगरनि बरन 3 मन सानामु जों नकताकिरि गोबोनि अगेन्स्ट जों तंनाय खायनाय अब जास्ट कायसा चाल ए बीजेपी रकने कायसा चाल अबनो जों कुनो साकचेकना निगलाक आं बे काजे चिन शान्ति कामी बरक जों मनो नायो ए बीजेपी र गुन्डागिरी खायै যে গুন্ডা মাফিয়া পুলিশ দিয়া আমাদেরকে রোকা যাবে না এই টিপ্রামথাকে রোকা যাবে না টিপ্রামথা ওনার লক্ষ্য উদ্দেশ্যে যাবে আগামী দিন আপনি মনে রাখুন এই 32টা নিয়ে যারা এখন সরকার করছেন আপনারা এখন অহংকারী হবেন না আমরা ওয়ার্নিং করছি কবে এই 32 থেকে উল্টা হয়ে যাবেন এটা বুঝবেই না তারা কাজে আমি অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো আপনারা জানুন এই প্রতিবাদে আজকে আমরা জম্পজা তাকারজলাতে আজকে এই বিক্ষোভ মিছিলটা আমরা সংগঠিত করা হয়েছে কাজেই আপনারা সবাই শান্তিকামী মানুষ আমরা এই তাদের উপর যে অন্যায় অত্যাচার করেছে এটাকে বন্ধ করুন এবং বন্ধ করতেই হবে নাহলে টিপ্রামথা আজকে এখন তাকারজলা হয়েছে আগামী দিনে সারা টিপ্রা জোরে আমরা আন্দোলন করব থ্যাংক ইউ বিজেপি মানে বড় বিজেপি মিছিল খাই দেবো মানে বড় ফার্স্ট নিয়ে যে বার তাকারজলা বিধি বাজারা খাই দেবো অমতি নতম কক সামসু बेलाय हामबाय चिनि मेडिया रंनो क्वेश्चन सोंमानि बगै साबो मिसिल खाय थाना थाखाय ताबो बिजोमे साबो जारा कप्लाय
যারা কপলাই বসে বিজে মিছিল খায় অম্পি নগর সাবো কপলাই যিনি পাঠানলাল 10,000 হিসাবে কপলাই এই পাতা কোনা জমতি মেশিন রেখা এই বিজেপি নে মেশিন রেখা তারপরেও বড় তিনটা বিজে মিছিল খানেন না এইবার তকর জলাও চিং ত্রিপুরা জন হায়েস্ট মার্জিবে চিং জিতে 2,000 কা এই বিজেপি র তিনটা বিজে মিছিল খানেন না কাজী হব কাইসাবরা চক্রান্ত খাইনি শুরু খাইকা যে আহে কেপন ত্রিপুরা মথান বলন উসলাওই কেস রিওই মানে তামনে বনো অঙ্ক খাইরিওই উগ্র খাইরিওই কাইসা পলিসি খাইতং যে কেস রিওই চিন বনো কেস মামলাও ফাঁসিনা বাই চেষ্টা খাইতং কাজে जों অরুণ সাইমানো যে 13টা জায়গাও তিনি বড় কেসেন তাউন বাই তিনি বিজয় মিছিল খায় না গব ত্রিপুরা মটা থাङै খয়ারপুরাव থাङै जों মিছিল খাইতং মানে বিজয় মিছিল হ্যাঁ जों কাজে খায়া অব কোনদিনও जों সহযোগ খাইগলা এই বিজেপিनो जों वार्निं दो नरक ठीक खाइतं दे हे गाखम दिन हरेक तरा क्लाइथाना हेसि अनेके जे बिजेपि बर साइथिं बर खा मानासिनि बर सा बिजेपि रो मानासिनो बिजेपि खादि नि सावर दो गता नि बाय बर अकसा कारण साइमन बर